नमस्कार, मैं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम। ब्रह्मपुत्र वैली और बराक वैली में जो मित्रता बढ़ रही है उसे लेकर मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल बहुत खुश हैं। आज असम राज्य के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल असम विधानसभा में चल रहे सत्र के दौरान ये बातें कहकर खुशी जाहिर की। आइए सुनते हैं। जनप्रतिनिधिসকলে গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰা উচিত, কাৰণ আমাৰ সকলোৰে সমদায়িত্ব আছে। ইয়াত সাহস বিৰোধী বেলেগ বেলেগ দায়িত্ব নাথাকে। এই মহাগৃহত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে, এই গণতন্ত্ৰৰ পবিত্ৰ মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে আমি ৰাজ্যখনৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে আমি আন্তৰিকতাৰে শ্ৰদ্ধা ভক্তিৰে ভাবিব লাগিব। আৰু তেখেতসকলক অন্ন বস্ত্ৰ বাসস্থান দিয়াৰ উপৰিও সামাজিক সুৰক্ষা অৰ্থনৈতিক উন্নয়নৰ বাবে আমি বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত স্বাভিমান লৈ কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা সাহিত্যৰ যোগেদি যাতে সকলো সময়তে মৰ্যাদা সহকাৰে জীৱনটোক আগুৱাই নিব পাৰে, ইয়াৰ বাবে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে সেইবাবে এই কথাবিলাক আমি অনুধাৱন কৰাৰ বাবে দায়িত্ব লৈ আমি 3 মাহৰ পাছতে শহুদৰ নামেৰে এটি অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছিলোঁ। এই অনুষ্ঠানটোত বৰাক, ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়ামৰ 70টা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সংগঠনে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। আৰু আমাৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সকলো সতীৰ্থ মন্ত্ৰী, সাংসদ, বিধায়ক আমি সকলোৱে মিলি তেখেতসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিলোঁ, মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ। আৰু তেখেতসকলে সেই সময়ত বহুত কথাই কৈছে। এনেকুৱা অসমত জনগোষ্ঠী আছে যে জনগোষ্ঠী আজিলৈকে পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত প্ৰতিনিধিত্ব পোৱা নাই। সেই সকল লোকক কেনেকৈ একমডেট কৰিব স্বাধীন ভাৰতত, কেনেধৰণে মৰ্যাদা সহকাৰে অন্যান্যসকলৰ সৈতে খোজ মিলাই আগবাঢ়িব পৰাৰ পৰিৱেশ নিৰ্মাণ কৰিব, এই কথাবিলাক আমি অনুধাৱন কৰিছিলোঁ। সেইবাবে আমি থিৰাং কৰিছিলোঁ যে প্ৰতিটো সৰু বৰ জাতি জনগোষ্ঠীক আমি মৰ্যাদা সহকাৰে আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিম। সেইবাবে যোৱা দিনবিলাকত যিমানবিলাক আপোনালোকে কাৰ্যসূচী দেখি আছে, যে প্ৰতিটো কাৰ্যসূচীৰ লক্ষ্য এটাই, যাতে কোনো জনগোষ্ঠীৰ যাতে মনত দুখ ৰৈ নাযায়, সকলোৱে যাতে আগুৱাই অহাৰ তেখেতসকলক সুযোগ লাভ কৰে। আৰু অন্যান্য জনগোষ্ঠীৰ দৰে তেখেতসকলৰ যিসকল প্ৰবাদ পুৰুষ, তেখেতসকলৰ যিখিনি লোকবিশ্বাস, তেখেতসকলৰ যিখিনি কৃষ্টি সংস্কৃতি পৰম্পৰাগত, সেইবিলাকক আমি ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত অনুষ্ঠান পাতি মৰ্যাদা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। ফলত এটি কথা আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিছে, দুইটা উপত্যকাৰ মাজত বহুত দূৰ আছিল মানসিকভাৱে, কিন্তু দূৰত্ব এতিয়া নাইকিয়া হৈছে। মোৰ ভাল লাগে। आज बराक घाटी के 3 जिले की सांगठनिक सचिव नित्यभूषण दे ने काछाड़ भाजपा कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए असम सरकार द्वारा जो इस बार बजट पेश की गई है उस बजट के विषय को लेकर विस्तारित रूप से लोगों के समक्ष रखे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। মূলত গতকাল যে আসামে অন্তর্বর্তী বাজেট পেশ করা হয়েছে সেই সম্বন্ধে আপনাদের ডাকা হয়েছে। বাজেট অত্যন্ত সুন্দর এবং জনমুখী হয়েছে। আর আমরা লক্ষ্য করেছি ভারতীয় জনতা পার্টি এবং ভারতীয় জনতা পার্টির পূর্বসূরি ভারতীয় জনসংঘের যে চিন্তাধারা বন্ধোদয়, সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের, সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাকে উপরে তুলে আনার যে প্রচেষ্টা, সেই প্রচেষ্টা ভারতীয় জনতা পার্টি, কেন্দ্রীয় সরকার, পূর্বের অটল বিহারী বাজপেয়ী সরকার এবং বর্তমান নরেন্দ্র মোদী সরকার যেভাবে সেই চিন্তাধারায় কাজ করে যাচ্ছেন, ঠিক সেইভাবে আসাম সরকার সেই কাজগুলা করে যাচ্ছেন।
এবং আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই বাজেটে সেটা প্রতিফলিত হয়েছে। सिर्फ यही नहीं, बराक घाटी के सांगठनिक सचिव नित्यभूषण दे ने आज कहा कि बराक घाटी में एक बहुत बड़े सोलर प्रोजेक्ट होने वाला था, जिसके लिए 7,000 बीघे जमीन की जरूरत थी। कछार जिला प्रशासन तथा कछार भाजपा की तरफ से बंद हो पड़ा खरील चाय बागान के जो जमीन है, उस जमीन को देखा जा रहा था, लेकिन कुछ स्वार्थी लोगों के कारण यह प्रोजेक्ट अब भी रुका हुआ है। आइए इस विषय में और क्या कुछ कहे सांगठनिक सचिव नित्यभूषण दे, শুনতে हैं। কাছাড়ও বিভিন্ন জায়গায় একটা সোলার প্রজেক্ট করার জন্য বিভিন্ন ল্যান্ড দেখেছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত সুইটেবল ল্যান্ড আমি অনেকটা ল্যান্ড দেখেছি, প্রপোজাল দেওয়া হয়েছে, কিন্তু বিভিন্নভাবে আমরা দেখছি যে চা বাগানগুলা আর এটা কিছু স্বার্থন্বেষী লোক বাধার সৃষ্টি করে। খরিদ নাই। হ্যাঁ, আপনাদের যাতায়াতে জানাই যে করিল যে চা বাগান, সেই চা বাগান 60 বছর আগে সেই চা বাগান উঠে গেছে, আর বাগানের জমি সরকারি জমি, বাগান কর্তৃপক্ষ লিজ নিয়ে সেখানে চা উৎপাদন করেন আর সেটা তারা একটা খাজনা দেন। কিন্তু যে জমিটা 6,000 বিঘা, এটা কোনো মালিক নেই। 2 বিঘা 4 বিঘা যারা আগে শ্রমিক ছিল তারা দখল করেছে, কিন্তু বিস্তৃত জমি পড়ে গেছে। অনেকগুলো প্রজেক্ট আপনারা জানেন যে বরাকে অনেক প্রজেক্ট, সরকারি প্রজেক্ট ঝুলে আছে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের, কিন্তু জমির অভাবে সেগুলা হচ্ছে না। তো সেখানে এই যে 6,000 বিঘা জমি সেটা পড়েছিল, আর কথা উঠেছিল যে সেখানে একটা এয়ারপোর্ট নির্মাণ হবে। এয়ারপোর্ট এক সেখানে নির্মাণ হলে সবাই সুবিধা হবে। এখানে ব্রিজ হয়ে যাচ্ছে, এই দিকে রাস্তা, কাজে এই দিকে এই ব্রিজ থেকে 3 থেকে 4 কিলোমিটার গেলে মানে সেই জায়গাতে পৌঁছা যেত। 2 দিকে রাস্তা আছে, ওইদিকে মহাসড়ক দিয়ে এইটা রাস্তা আছে। তো এত সুন্দর জায়গা, আমাদের যে একটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব বানানোর যে একটা পরিকল্পনা, সেটাও হওয়া সম্ভব, কারণ 6,000 বিঘা জমিতে অনেক কিছু। কিন্তু যখনই এই কথাটা উঠেছে যে এখানে এয়ারপোর্টের জন্য জমি দেখা হচ্ছে, তখন 2 জন ব্যক্তি এখানে पावर ऑफ एटर्नी निये আসছেন। आने वाले विधानसभा चुनाव में लखीपुर विधानसभा क्षेत्र से राजदीप ग्वाला उम्मीदवार होंगे या कछार भाजपा अध्यक्ष कौशिक राय? जब संवाददाताओं ने उनसे ये सवाल पूछा तो आज उन्होंने कहा कि वह इन विषय को लेकर अब तक कुछ नहीं जानते। ये हाईकमांड की विषय है, ये हाईकमांड ही तय करेंगी। आइए सुनते हैं। রাজদীপ এখন বলছে যে সে নির্বাচনে লড়বে, লক্ষ্মীপুর থেকে না হলে সে লড়বে না, এটা সে বলছে। তো দেখা যাক কি হয়, কি করে সিদ্ধান্ত নেয়, এটা তো হাইকমান্ড ঠিক করবে। যদি কৌশিক রায় তো চাইছেন লক্ষ্মীপুর থেকে। হ্যাঁ, কৌশিক রায় দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছে সেখানে, সেও চাইছে, তো রাজ্য নেতৃত্ব ঠিক করবে। आज सिलचर के इलोरा होटल में केशव स्मारक सांस्कृतिक सुरभि एवं नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से चल रही धनवंती सेवा यात्रा का समापन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज इलोरा होटल में उपस्थित थे केशव स्मारक संस्कृति सुरभि के अध्यक्ष शुभ्रांशु शेखर भट्टाचार्य, नेशनल मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष डॉक्टर अखिल पाल तथा कछार पुलिस अध्यक्ष भंवरलाल मीणा, अतिरिक्त कछार पुलिस अधीक्षक जगदीश दास, कछार जिला गांव रखी वाहिनी के डेप्यूटी एडवाइजर आशीष हलदार। आज के कार्यक्रम का संचालन कर रही थी पल्लविता सर। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास का यह रिपोर्ट। लास्ट एक वीक में आप लोगों ने जो 27 लोकेशंस पे, रिमोट लोकेशन पे कैंप आयोजित करके और 6,000 लोगों का इलाज करके जो एक मानवता की सेवा की है,
उसका बखान नहीं हो सकता, क्योंकि कहा गया है कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। देश के इस रिमोट कॉर्नर पे जो गरीब लोग हैं, आप अपने निवास स्थान से इतना दूर आके उनकी सेवा कर रहे हैं, मेडिकल अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, जो लोकल ट्रीटमेंट, लोकल मेडिसिन है उनके बारे में आप अपना भी ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। उससे यहाँ के नागरिकों के बीच में एक नेशनल इंटीग्रेशन की भावना भी उत्पन्न होती है और वो फील नहीं करते कि हम दूर हैं। और पिछले 17 साल से ये जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है, तो और दिनों दिन তখন ওরা ডিউটি করে থাকে না, সম্পূর্ণ দায়িত্বটা চলে আসে চিকিৎসকের উপর। তো সব চিকিৎসকই চায় যেন চিকিৎসাটা খুব সুন্দর হয়, কিন্তু যখন পেশেন্ট পার্টি সম্পূর্ণ সারেন্ডার করে দেয়, মানে সমর্পণ করে দেয় যে আপনি যা ভালো বলবেন করবেন, তখন আর ওর বলার থাকে না, সম্পূর্ণ দায়িত্ব চিকিৎসকের হয়ে যায়। তো আমি এখনো সেই সব পেশেন্ট পাই এবং আমি এইসব পেশেন্টকে বলি গোল্ডেন পেশেন্ট, কারণ এইসব পেশেন্ট বর্তমানে কম পাওয়া যায়, 40%। ওই জেনারেশনের যে পরের জেনারেশন, ওরা আবার কিন্তু আমাদের কন্ট্রোলে নাই। যেমন কতদিন এসেছিল একটা কিডনি পেশেন্ট, ওদের ঠাকুরদাদেরকে আমি অপারেশন করেছি, ওর বাবাকেও করেছি। তো ও এসে বলল যে अच्छा डॉक्टर 5 मिनट डेट ऑपरेशन बोल ना। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सांगठनिक आधार है, उसी आधार को लेकर छत्तीसगढ़ से बराक घाटी पहुंचे हुए हैं निर्मल किशोर। आज उन्होंने सोनाई में आयोजित बूथ प्रशिक्षण शिविर में बोल रहे थे। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। ये बातों को आप लिखिए, निश्चित रूप से हमें सोनाई में जीतने से कोई नहीं रोक सकता। जब आप ये नारा लिखेंगे, जब ये बात चलेगी, तो 100+ कहां फिक्स होगा ये पता नहीं चलेगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी इन्होंने 65+ का नारा दिया। जब आप ये नारा लिखे, पूरे दीवारों में जब नारा लिखे, तो बीजेपी ने 65 का नारा दिया था और छत्तीसगढ़ में हम लोगों ने, कांग्रेस ने 70 सीट जीता है। यदि मेरे साथियों आप ये नारा लिखेंगे, आप ये बहुत पब्लिसिटी कर लेंगे, नारा इन्होंने लिखा है बीजेपी प्लस 100+, मैं विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस 100+ लेके आएगा, आप लोगों के दम से लेके आएगा। सिर्फ यही नहीं, आज धोलाई विधानसभा क्षेत्र के भागा बाजार में भी आयोजित बूथ सम्मेलन में छत्तीसगढ़ से आए हुए निर्मल किशोर लोगों को संबोधित किया। कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा, वो असर पैदा करो। चाहते हो अगर धुलाई और असम की धरती में मान सम्मान से जीना है मेरे साथियों, तो घर घर में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदा करो। आदरणीय साथियों, आप सब जवान कार्यकर्ता यहां पर कि उसकी धुलाई करना शुरुआत कर दे। बीजेपी के लोग, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के लोग हमारे कांग्रेस के लोगों से पूछते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया। पूछते कि नहीं पूछते? यही कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। आप सबके पास जवाब होना चाहिए, सारे लोगों के पास जवाब होना चाहिए। जब वो पूछे बीजेपी के लोग कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, आप सब जवाब देना। यहां से जाने के बाद सबके पास जवाब होना चाहिए। मोदी जी और बीजेपी के लोग जिस स्कूल में, जिस मदरसा में तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, वो स्कूल कांग्रेस की सरकार ने बनाई है। वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें। आंधी हो या तूफान,
छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान, तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद पुनः एक बार आपका स्वागत है। आने वाले 2021-20 शिक्षा वर्ष में न्यू कैम्ब्रिज स्कूल में शिक्षादान जारी रहेगा। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला कर रखा है कि न्यू कैम्ब्रिज स्कूल को बंद कर दिया गया है या अब उसमें शिक्षादान नहीं होगा। आज न्यू कैम्ब्रिज स्कूल की तरफ से एक संवाददाता सम्मेलन करते हुए इस बात की जानकारी दी गई कि आने वाले शिक्षा वर्ष में शिक्षादान किया जाएगा। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। আর আমার নাম হইল মিনহাজুল ইসলাম, যে ম্যানেজিং ডিরেক্টর নুরুল ইসলাম তাদের আমি বড় ছেলে। স্কুল নিয়ে অনেকদিন থেকে সমস্যা একটা দেখা দিচ্ছে যে স্কুলটা ক্লোজ ডাউন হয়ে যেত। আমাদের পারিবারিক কিছু সমস্যা আছিল, যার কারণে বাইরের মানুষ মিলিয়ে এই স্কুলটা বন্ধ করতে চায়। তখন রিসেন্টলি ডিসিশন নেওয়া হইলো যে স্কুলটা টোটালি আফটার 3 ইয়ার্স বন্ধ হইল। তো ইদানিকে দেখা যায় যে স্টুডেন্টসগুলো টিসি নিয়ে অন্য স্কুলে যাওয়া স্টার্ট করছে। তো অতদিন পর্যন্ত আমাদের কাছে কোনো লিগাল ডকুমেন্ট আসলো না। এখন 2014-এ দ্য নিউ ক্যামব্রিজ ইংলিশ স্কুল যে স্কুলটা আছে মেহেরপুর শিলচরে, এটার ওনারশিপ আমার বোনরে দেওয়া হয়েছে ইন 2014 ফর 20 ইয়ার্স। তো 20 ইয়ার্স পর্যন্ত শি ইজ দ্য ওনার অফ দ্য স্কুল, শি হ্যাজ দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার, শি হ্যাজ দি পাওয়ার টু ডু এনি সর্ট অফ কনস্ট্রাকশন ইন দিস স্কুল। তো ওই জন্য যখন আমরা লিগাল ডকুমেন্ট পাইছি, এটার বিষয়ে আমরাও জানতাম না। ইদানিক বাইরে হয়েছে, আমরা ইমিডিয়েট মিটিং ডাকছি। আমরা চাই যে স্কুলটা সুন্দরভাবে চলতো, কারণ এখানে বাচ্চাদের ভবিষ্যৎ আছে। এটা এই স্কুলটা এই লোকাল মানুষের স্কুল, আর আমরা আশা করি এই স্কুলটা বাঁচবো আর চলবো আর ভবিষ্যতে আরো বড় হবে। এটার জন্য আমরা আজকে মিটিংটা ডাকছি। থ্যাংক ইউ। স্কুল চালাই, এখন স্কুল চালাই, এই সেশনে চলবো। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर उधारबंद विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र सिन्हा को भाजपा के उम्मीदवार बनाने के लिए दिन ब दिन उधारबंद की लोगों की मांग बढ़ रही है। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। जो बैठा है ना, उसको मतलब हम लोग का यहाँ में कुछ देखभाल कुछ नहीं करता है, उसके लिए हम लोग जो भानु सब, उसके लिए हम लोग बैठा है। क्या नहीं किया डेवलपमेंट? क्या डेवलपमेंट मतलब कोई हम लोग का कोई यहाँ में गांव में स्कूल का अगर कोई बस्ती का कोई वहाँ कुछ देखभाल नहीं करता है, इसके लिए। আজকে আমরা বসেছিলেন সবে আমরা রংপুর পার্ট 2 আমরা উদারবনে একটি অ্যাক্টিভ এমএলএ আমরা পছন্দ করি। এখন থাকে সোম, এই তো আমরা পছন্দ করি না, কারণ তারা গ্রামবাসীরা কেই রকম তারা বাঁচিয়া থাকে না থাকে, এই কোনো কিছু তারা দেখছি না। এই মেম্বারের কাছে জিপিএর কাছে যে কোনো রাস্তাঘাটের পর্যন্ত আজ পর্যন্ত 5 বছর চলে। এখন एमएलए ने बीजेपी सरकार ने एमएलए का कोई फायदा नहीं। अभी तक उदावन कॉन्स्टिट्यूशन एमएलए ने हमारे गांव के वासी में आके क्या क्या बाकी है, क्या क्या कुछ है, क्या क्या स्टूडेंट के लिए नौकरी के लिए कुछ काम है, कुछ तो अभी तक अटेंड नहीं है। इसीलिए हम मन में थोड़ा दुखी है। अच्छा, आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, हम लोग तो कोई गांव के वासी स्टूडेंट है, कोई नौकरी के लिए, कोई काम धाम के लिए, कोई गांव के वासी में क्या क्या डेवलप है, उसको तो अभी तक आके है कुछ तो नहीं बोला है एमएलए ने। सुरेंद्र सिंह में हो जाए। इस साल आप लोग किस व्यक्ति को चाहते हैं? इसको 2 बार भी तो हो गया, जितना नहीं है, लेकिन इसको ट्राई करने का चाहिए। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।